كابو سجرامي مكرا أو من كنت مولاه فهذا علي مولاه أو قاني مركان يري أو النبي ما نورزا نسنga mazabe kana da oba wure jebe sayyidina ali nasinga maza Allah wannan nabi ma kan na fabe bije kayrebe anabo kabalo kado adam foko wannan na fima aw balligh ma unzila ilayka min rabbika aw fa in lam taf'al ki foko fana roki mo foko mo zir mo kewna akan ka zama kewna kan ka kido foko gani ba kwa jili bani babe ben pure na ro Allah imana man kuntu maulahu fahaza ali maulahu Allah gwanu murukan yere mun nabiyama na naure zabe kido sayyidina ali ne be sunga maza mun nabiyama cille jo nar wannan la tama aw kun nabiyama na fi zama ba fana raso kun nabiyama na fi zama abun sobe ne foka ga nabiyama ga ba kwa jille misir ba no be bana ba Allah mi bana ro bomin to kam yele islam ba be ajaz bere nabiyama hajju kana bamba hajji nyam bolle kaya kin sobe kinabe awuri nyire islam ba sobe nyabe be ka wannan kaliba ka islam ba wa tana ana haba ana ba yar be ba le kan dawo aw nabiyama le kai halifu baw zama bil lewna ba kan nyire zaman fa gobiye kundu harlo kiba kai wata halifu ba bo kun gosu ba ki bari imana ko zaman ko re kuma yin taraki bari bana gure ba wai be ka wannan nabiya wannan dawo annabiya ma sahabar wasu kuma kwajili kadiru huno ame dawo nabiya me bana ba nabiya ka me bana nyabe maka ka do adam alo allahumma wali man walahu ausu ibas ngama zaya gwanin ngoro kan yerewo a sayyidina ali ba an anawira Allah gwa ka mun ga sana sun sayyidina ali mun nabiya ma cille gebe wannan ne baba zare sun maza wa adiman adahu ki isom gwanin ruka balo sayyidina ali aw sayyidina ali benin yin gitare be gwanin ruka som aw sayyidina ali benin nabiya ma cille gitare be so bazaren so Allah kibe ta riwaya ne ta wana farajina aw ya ali Obbo Ali hadin riwaya ne ta wana farajina yawa لا يحبك إلا مؤمن لا يحبك إلا يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يحبك ولا يبغضك إلا منافق الله أو وسبدا من سيدنا علي وكما مؤمن وكا يسوي سكيدو منافقا وكا سيدنا علي أنا ترى سيدنا علي بني خليفة نبي ما تشيل جيبي كيدو منافق قلنا لك المنافق وتجمع سبحان قرآن الله أو إن المنافقين في درك الأسفل من النار الله أكبر أيرا wannan nabiya ma ka sahabro kibaru ka sahabro wanto na ne kai rabi wahayan bun nabiya ma alo aw al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan aw annabiya ma am bi dina da fa kai na ro don to mo dina daw mo pa mo apa mo kyawo wa atmamtu alaykum ni'mati ni ma iya ni ma be alle ta mo kawo so moro suro abuk zunobe ni imam bin sayyidina ali Allah akbar ke bas ka sayyidina ali ma bi sibika wannan ne ma era aw fenna ebe di modina be awadina modda mo pama kawo wa atmamtu alaykum ni'mati min ni ma leta so mo kawo wa raditu lakum al-islam dinan di kerena be islam ba dinan mo yadda ma kana wa ko kere ka ta ba ko kebe daga bincin aro kere be ke bor kere e gwa banta sa e kase na ali le e wose bazara nan yan nabiya ma alleza e nabiya ma kille anni halifa be nan ta kase na ali nyabe ki be manga kina nan ta be idina mun abe na kis abe ukwire dina baka kata ukwire be abadan ma an kunyi wannan zi ya ka wannan le kana ta nabiya ma aule ke da dina kana fa wannan nabiya ma dina dana fa in mun an bokere ke gwasa wabanta sai kan da sai na ali da yabe in mun ga dina ba na kisre tala yankin ya wannan homma kebin ya wannan ke biska wannan homma ba na wannan kisin go akuna kwire me be kan ban dina ma kwaji lem dina ma kwata yana bakira yara fokun nabiya ma wannan annabiya ma dawo a wannan ina ba imam ali ba imam ali be a halifa ba abin jaban na